ہوں. میں نے کہا تھا کہ انتظامی معاملات میں جماعت سے دستبردار ہوتا ہوں، برات کا اعلان کرتا ہوں. بہت سارے نظام ہے، سارے نہیں غلط، میں نے کہہ دیا کہ سب غلط، بہت اچھے نظام بھی ہیں. اور کچھ انتظام جو ہے، نظام ہے، اس پر عمل درآمد ٹھیک نہیں ہو رہا، غلط ہو رہا. کچھ میرے نزدیک، اور میں نے یہ بھی کہا تھا جن کے پاس ایمان اور عقل ہے شاید وہ ٹھیک ہوں لیکن میرے نزدیک غلط ہے. لیکن کیونکہ آپ دجل ہو گئے ہو، آپ کو دائنی آنکھ سے کانے ہو گئے ہو، آپ کو سچائی نہیں، آپ کو صرف اپنا فائدہ نظر آتا ہے. اے گالج میرا فائدہ، میں اے تروڑ مروڑ کے دو لفظ اگے پیچھے لا کے اپنے فائدے دی گل کرنی، وہ آپ کی مرضی ہے. بے ایمانی سے آپ جو مرضی ہے لے لو. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے بہت سارے معاملات میں انتظامی امور پر میرا ان کا اختلاف ہے، اور میں احتجاجاً، کیونکہ انتظام جو غلط ہے اس کو میں ٹھیک نہیں مان سکتا. میں نے کئی مرتبہ اپنے عہدیداروں کو نشاندہی کی، اور اس کا پھل یہ ملا کہ کل ہی لیٹر ایشو ہے جو میں نے 6 مہینے 8 مہینے سال پہلے اعتراض اٹھائے تھے، اوپر بھی اور نیچے بھی. اس کا لیٹر آ گیا کہ جماعت کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ لوگ ذاتی طور پر کرتے ہیں، اور آج کے بعد بالکل کوئی نہ کرے. منع کر دیا، خبردار ایسا کوئی کام نہ کرو، نہ ایسا کام ہوتا ہے. تو یہ تجدید آ گئی نا. میں نے یہ تو نہیں آپ کی طرح ہوں کہ مخالفت پر میں. ایک اور چیز بھی کہ وہ جو آپ نے لیٹر دیا تھا اپنی بچیوں کے نکاح کے لیے، اس کا بھی کوئی جواب خلافت کی طرف سے آیا کہ نہیں آیا؟ دیکھیں، میں نے کسی بچی کے نکاح کا نہیں لیٹر دیا. ہمارا ایک احمدی جماعت جو ہے، اس کا نظام ہے رشتے ناتوں کا. وہاں پر آپ کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں، آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا نام، کوائف ادھر دیں، تو آپ اپنا ٹیلی فون نمبر دیں، پھر لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتے ہیں. وہ آئے ہیں، یعنی ہمیں بھی وہاں سے فون آئے ہیں. وہ اپنا آپ کا نظام ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے، لیکن وہ سلسلہ کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے. اس کا کل تو دیکھیں نا آپ نے گالیاں، دیکھیں نا ایک منٹ، کل تو آپ نے اس بندے کو گالیاں تک اس چیز کے اوپر نکالی تھی کہ بھائی میری کڑیاں دے رشتے نہیں ہوندے تھے. تو آپ یار ایسے تو نہ آپ کریں، آپ جھوٹ، ایک دم. دجل اور میں کہہ رہا بےایمان ہوں ہو. آپ کا کل والا موقف اور آج والا آپ کو موقف نبی زمین نے جو آسمان کا سور فرق کا ہے. ہے، میں کہہ رہا ہوں سور کیوں کہا ہے مجھے پتہ ہے. میں نے نہیں کہا کوئی ریکارڈنگ میں میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو یہ ہو رہا. میں نے تو یہ بات نہیں کی. میں نے ایک پوری جنرل بات کی، اور اس میں ایک بات یہ کی کہ میری بیٹیوں کے بھی کوائف انہوں نے مانگے تھے، میں نے دیے. یہ بات میں نے کی تھی، لیکن اس کا کی طرح نہیں ہے. میرا پیٹ بھر گیا، میں سوچ گیا، بس ٹھیک ہے. کہ کل والی سٹیٹمنٹ سنا دوں، کل والی سنائیں سٹیٹمنٹ سنا دوں. سنائیں 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 سنائیں. جی چلیں جی، ذرا تھوڑا سا رکیے. ذرا بولیے گا، ذرا آواز آ رہی ہے ملک صاحب؟ آ رہی آواز، ملک صاحب وہ آ رہی ہے، آ رہی اچھا ہے، جی، حاجی چلے جی صاحب آ سنیے رہی گا. ہے. جی 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 جی. سے کٹ اپ ہو گیا، نہ میرا کوئی بہن رہا ہے، نہ بھائی، نہ ماما، نہ چاچا، رشتے نہ میں دے سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں. اور یہ بے شرم ادھر آ کے اور جا کے ایم ٹی اے چلا کے یہ سمجھتے ہیں حسن دین پھیلا دیتا ہے. تو یہ ہے کہ ان کو کوئی فکر نہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ لوگ احمدی جو ہو رہے ہیں، ان کے کچھ نظام ہے، ان کے کچھ حق حقوق ہے، ان کی بیٹیوں، کیونکہ جماعت احمدیہ میں جو نیا آتا ہے نا، اس کا کوئی جاننے والا احمدی نہیں ہوتا. اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کے پرانے رشتہ داری، ساتھی، دوست، رشتہ دار کوئی نہیں ہوتا. پیچھے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ آتا ہے. وہ اب احمدی ہو چکے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے. انہوں نے بس اتنے نہ لکھا دو. میرے بھی ایسا ہی ہوا ہے. میرے یہ دیکھ لیں، آپ کہہ رہے اور ہیں سنا گیا یا آپ کل دیکھ ایک لے، منٹ سن وہ لیں، چلے میں سن چیلنج لینا لگا، جی. اس کو پوری کل لگا، جب آپ کھپ دیکھ ڈال لے، رہے روک تھے نہیں، کہ روک نہیں اس کو لگا. میری او کڑیاں لگا میری کڑیاں، آپ مولوی، اپنی او کڑیوں کی سور، وجہ سے او جماعت کو سور، چھوڑ رہی ہے. او سور، بےایمانی مت کر. وہ سنا میری آپ نے کہا ابھی بابا کہا ہے میری کڑیاں دے نال بھی این جی او ہے. او جاہل کے بچے، تو نے بولنا ہے تو میں سنا نا. ریکارڈنگ بند کیوں کی ہے؟ سنا. یہ لے چلے، آگے سنیں. ہاں، جماعت احمدیہ میں جو نیا آتا ہے نا، اس کا کوئی جاننے والا احمدی نہیں ہوتا.
ये उसका कोई जाने वाला नहीं होता, कोई उसके पुराने रिश्तेदारी साथी दोस्त रिश्तेदार कोई नहीं होता, पीछे अपने रिश्तेदारों को छोड़ आता है वो। अब एमडी हो चुका है, इन्हें परवाह ही नहीं है, इन्होंने बस इतने ना लिखा दो। मेरे भी ऐसा ही हुआ है, मेरे को अमीर साहब ने सदर साहब ने कहा जी दे दो, आपको हफ्ते के अंदर अंदर फोन आएगा मेरे को। मैंने अपने अब ये देखिए मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, मीर साहब ने और डक कुत्ते ना एंज ना करो रिकॉर्डिंग जाइल के बच्चे तुझे आगे मैंने मना किया है, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, तुमने बताना है तो ਤੁਹਾਡਾ ब्लड प्रेशर हाई हो गया वे, किधरे मेरे सिर ना चढ़ते जो जाहिल आदमी है ओ भाई। तू पहली मरतबा तुमने रोका, मना किया कि रिकॉर्डिंग सुनाओ, रिकॉर्डिंग रोक के अपने तासुरात दे रहा है, ये कहा था वो लोगों को आवाज नहीं आएगी मैंने जो बात की है। अच्छा नहीं नहीं पानी पियो ठंडा, मैं पानी पीता हूँ, आप रिकॉर्ड आप ये आश्चर्य बाद में कर मेरे ना सिरे चढ़ जाए अजय। अपना दजल और बेईमान होने के सबूत बाद में देना, रिकॉर्डिंग ला, रिकॉर्डिंग सुनो। चलो आगे 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 सुन लो, आगे फिर आगे 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 बेटियों को जो भी उनके नाम पते तस्वीरें दे दी। ये देखिए मेरी बेटियों के जो नाम पते तस्वीरें, वो तेरी ओए होए होए ओए वो जाहिल अकबर उस लोगों को आपने अपनी सब कुड़ियों के लिए और तुम अपनी कुड़ियां वास्ते जमात छड़ी है, बस मनो ना मनो। ऐसा जाहिल मौलवी है, कुड़ियां दे ब्याह नहीं सन हुंदे पहले जमात छड़ ये कहते हैं रिकॉर्डिंग बंद करो, मैं अपनी मर्जी के लफ्ज बीच में चलो सुनो चलो सुनो सुनो बोलो सुनो सुनो सुनो। मेरे को अमीर साहब ने सदर साहब ने कहा जी दे दो, आपको हफ्ते के अंदर अंदर फोन आएगा मेरे को। मैंने अपने बेटियों को जो भी उनके नाम पते तस्वीरें दे दी। अब देखिए ना मीर साहब को अपनी बेटियों के बच्चे तस्वीरें वे लो, तुसी अपनी तस्वीरें अपनी कुड़ियां दी सरकारी ओ बतरी चुप करो करन, तुसी अपनी तस्वीरें अपनी कुड़ी दी तस्वीरें वंडियां ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੌੜਾ ਦੇਈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਨ ਵਿੱਚ ਚਾਲਾਂ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਰਤਦੋ ਕਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੌੜਾ ਦੇਈ ਸਰਕਾਰੀਓ ਬਤਰੀਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਵਾਂ ਚੌਕ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਵਾਂ ਬਤਰੀਓ ਭੈਣ ਦੇ ਲੌੜਿਆਂ ਗਾਂਡੂਓ खुदी पाड़ दा भैन दिया लौड़िया तेरे जैसे गांडू दी निशानदेही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले करके, मैंने पता है पक्का गांडू है। इनू कहो लाइव ऑन करके सिर ते कुरान रखे और से कि इन्हें बुंड नहीं मराई, ये छेले ने कुत्ते ने गांडू भैन दे लौड़े। मैं थोड़ियां भैणां नू यद्दा ते यावांगा, रंडी दिया बच्चों कुत्ती दिया बच्चों खबीस दिया बच्चों ਧੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਦੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਤੇਰੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਰੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਲਮ ਬਣੇ। ਗਾਂਡੂਆ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਬਤਰੀਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੌੜਾ ਦੇਈ ਗਾਂਡੂਆ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਐ ਭੈਣ ਚੋਦ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਅਗਰ ਹਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਖਬੀਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆਸਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਸਮਾਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਲੌੜਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਗਾਂਡੂ ਮੁਫਤੀਆ ਕੁੱਤਿਆ। ਉਹ ਹਫੀਜ਼ ਆਕਿਬ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਰਨ ਨੂੰ ਯਾਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਲਰਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੰਨ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਾਂ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਾਂ। तेरी धी नू मैं यावां, वो तुहाडियां भैणां नू मैं दुग्गां, वो बतरियां तुहाडियां मैं भैणां नू यावां। ओ हीरा मंडियां दी औलादां अपनियां मावां भैणां हीरा मंडियां तो चुको जाके रंडी दियां बच्चों, अपनियां भैणां सारियां चकले तो चुको मावां धीयां। इन्हां दी मां नू लन वड़ गया बतरियां दी, बतरियां दी मां नू मैं पे यावां ने मेरा लन पटोल लन तुहाडी मां दी कुछ भी मारा। मलक साहब की हो गए किनु मगा भैन दे लौड़े बतरियां गांडूओ, जेड़ा मां दा लौड़ा हराम दा है उन्हें मौलवी बना दियो, जेड़ा हराम दा है उन्हें मौलवी बना लन थोड़ी मां दी कुछ मारा। मौलवी नूरों दी बना दो। मलक साहब की हो गए गंदी दियां बच्चों खबीस दी औलाद। हैप्पी साहब की होया के ए मुबशर दी मां नू लन वड़िया। चलो छोड़ो गल की शाह साहब ने चलो छोड़ो मलक साहब दफा कर ए इको ने शाह साहब करो हैप्पी साहब क्यों की नहीं चुप करांदे पे मैं आया तो मलक साहब गरम होए ने छड़ दो चलो साहब दफा करो
ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। राजा ओ जाली राजा तेरी मैं मां दे घुसे लन मार के झटके लैके ना उन्होंने कहा अपनी बुंड पिछे मार मेरे लन विच तेरी अम्मा जी दी हाय गोरी गोरी बुढ़ आए तार मनान झूठिया हाय तेरी मां दी बुंड विच मैं पाए था आ तेरी मां बड़ा मजा दे रही है बकरिया ओ मैं छुट्टन दे इस राजे दी मैं मां दी बुंड विच छुट्टना विच राजा कमाल की जगदी की बात सुन रहा है राजा राजा तेरी मां मैं पीछे पा के अगो मैं मम्मी पे पटदा तेरी मां दे बतरियां सड़ी मैं मां नु छड़ दियो। बतरियां सड़ी मां नु मैं जावां बहन दी लौड़े हराम दे पेर हराम दिन खबीस दी नस्ल। अच्छा मतलब कि गल दसो ना एक मिनट ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਰੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੋਦੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੋਦੀਆਂ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਰੰਡੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਬੀਨਾ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ। ਦੱਸੋ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਫਤ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਖਿਲਾਫਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਗਏ ਹੋ ਇਹ और आज उनकी खिलाफत ਨੂੰ मुसलमान गाला भी कटते हैं उन्होंने धीया भैणों ਨੂੰ मावां ਨੂੰ गाला भी कटते धीया भैणों ਨੂੰ मावां ਨੂੰ गाला भी कटते ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਮੈਂ ਕਰ। अच्छा मलिक साहब मैं तो अगे भी किया सी एक पोस्टर उस्ताद है मैं एक पोस्टर मैं विखाना चाहना थोड़ा जिहा माहौल ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। मैं ते ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ए बतरी दी कोई धी भैन है तो उसदा फोटो लाओ मैं पसंद बतरियां दी धीयां भैणां दे फोटो लाओ जड़ियां हीरा मंडी विच बैठी दियां उन्हां दे किसे दे गाने गा रही हैं टीवी ते इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान जिले डांस करदियां हाय जिले बुंड लांदियां ना सरकारी बतरियां दियां चस आ जांदी। देखो किसी दी वेरे दी भी मां भैन अपनी मां भैन समझीदा है कोई खानदानी ए खादे पहले तेरे पता ते पहले ना भैन दुग्गा नु समझाओ ना साहब ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ठीक हो गया ਨੇ मेरी वालदा बिल्कुल अहले सुन्नत जमासन पर स्वाडे तरह हराम दे नहीं सन वो अपनी मौज मस्त जे कुछ कहते रहे किसी ने किसी ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बुरा भला नहीं किया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਡੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੌਲਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵੰਡੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋੜਾ ਚਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਣਾ ਉਹਦੀ ਧੀ ਤੇ ਲਨ ਪਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਹਮ तो पता नहीं की गल हुई है। मैं जो किसी की बहन बेटी की बात नहीं करता, मैं उसको नहीं कहता हूँ, मैं उन बतरियों को कहता हूँ। और सुन ला सरकारिया और सरकारी सुन, नहीं नहीं नहीं, सुन लो और बेवकूफ, और सुन ले, मेरा पूरा खानदान अहले सुन्नत जमात है, मेरे 7 भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे चाचे मामे फूफियाँ हैं, लेकिन मेरे उन खानदान में से कोई तू कल है, तू रंडी रोना कल है, रंडी रोना सुने जी अली साहब, रो रंडीए रो ओए। मैं क्या मलिक साहब रिश्तेदार है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ यार ਕੱਢੋਗੇ। मेरे ਕੀ को ਗੱਲ ਹੈ, जो पापा कहता है। है ना, और रंडी रोना और चुप करेगा। अच्छा मलिक साहब, मैं पूछना चाहूँगा, ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ, माहौल गर्म हो गया, लेकिन मैं सुनना चाहूँगा ਤੁਸੀਂ कुछ गुफ्तगू कर रहे हो, कुछ तस्वीर देखो भाईजान, बात ये है कि मेरे सामने कोई नहीं है, ये दूर है। मेरी बेटियों को अभी ने मात ने कोई लाल नहीं पैदा किया जो आके कोई मेरे सामने गाली दे और दूसरा सांस ले ले, वो सिर्फ सांस ले ले। मुसीबत ये है, हराम दे फायदे उठाते हैं, कोई किधर बैठा है कोई किधर बैठा है, मुझे नहीं पता उनका, उन्हें नहीं पता मेरा, ना सामने आना है ना आना है, उससे नाजायज फर्क। और दूसरा क्या, इस्लाम लोगों की माओ बहनों बेटियों को गालियां दे सके? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसान इस्लाम हयात होता है? लानत है बेशर्मो तुम लोगों पर, दीनी इल्मी बात करो। तू रंडी रोना गा रहा, रंडी रोना, और रंडी वो चकले दी रंडी जेड़ी पहल कर दी है उसका गुनाह होता है रंडी रोना। उसने कह दिया तो तुमने कह दिया, खत्म हो गया। मैं किसी भी आम किसी मजहब को बुरा नहीं कहता, जो गंदे खबीस लोग हैं मैं उनकी माओ बहनों बेटियों को गाली देता हूँ, पूरे मजहब को मानने वालों को नहीं गाली देता। जो बदतमीजी करते हैं ये गालियां सिर्फ उनके लिए, दूसरे किसी के लिए नहीं। वो मेरे भाई हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, जो मर्जी उनका अकीदा है, मेरा अकीदा है, हमने अल्लाह को जवाब देना। मलिक साहब ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਦਬ एहतराम ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ अखलाक भी, जो कुछ मर्जी एतराज़ कर, लेकिन उनकी फितरत बन गया, आदत बन गया है, आग लगी हुई लोगों की इस्तें उछालने में 1 सेकंड लगाते। तो उन्होंने समझा हुआ है ये पाकिस्तान है, असी कहते रवांगे ये बेचारे सुनते। मैं पाकिस्तान में भी उन्होंने हेठों वड़ांगा, उत्तों बाहर निकल जाऊंगा। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हम आपसे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं तो आप हमसे क्यों बदतमीजी करते हो? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तुमने मेरी बेटियों के बारे में बोला, अपनी धी भैणा मावा बीवियां नू मेरे कोलों पुणाया नहीं। इज्जत करवाओ, अगर तुम्हें अपनी इज्जत नहीं है, बेटियों की, बहनों की, माओ की इज्जत की फिक्र कर लो कि मैं किसी की बेटियों को कहूंगा कि लोग मेरी बेटियां माओ बीवियों को नहीं छोड़ेंगे। इतनी तो गैरत कर लो अगर है तो। बिल्कुल दुरुस्त गल। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਗੱਲ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਰ ਜੀ? कुछ कह रहे सो को सदर साहब या कुछ तस्वीर का जिक्र कर रहे सो, वो गल की सी समझ नहीं है। अगर तुसी बेहतर समझ क्या 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 दोबारा कहो यार। तुसी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ रिश्ते से या पता नहीं कुछ तस्वीर का जिक्र भाईजान, मैंने जमात की जो कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, क्योंकि जो लोग है ना अहमदी, जो बाप दादा सारे, उन्हें तो ये तकलीफें है नहीं। उनकी पूरी फैमिली अहमदी हैं, मामे चाचे फुफियाँ सारे अहमदी है। उधर रिश्ते दे दो, इधर कर लो, फिर उनके असर रसूख है, पुराने लोग हैं। लेकिन जो नए आने वाले अहमदी हैं वो उनको मैं फिर वार्न करता हूँ, इस निज़ाम में आने से पहले
مرزا صاحب پر بھلے ایمان لے اللہ کے سچے نبی رسول، لیکن اس انتظامی معاملات میں آنے سے پہلے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اناؤنس کر کے نہ احمدی ہو جاؤ، انڈر گراؤنڈ احمدی ہو جاؤ، مرزا صاحب کو مانتے رہو، ٹھیک ہے، نہیں تو بیٹیاں بیٹوں کے رشتوں کا بندوبست کر کے لے کر آنا، ادھر آنا ہے تو ادھر مفاد پرست لوگ زیادہ تر اکٹھے ہیں، وہ اپنے ان کو سب ٹھیک ہے۔ ایک عہدیدار کو میں نے کہا یار لوگوں کے بیٹیاں بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو یہ اب سلسلہ، وہ کہتا ہے یہ کون سی بڑا قربانی دو، کہتا ہے میری اپنی بہن وہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے کہ وہ احمدی تھے، کسی نے نہیں کیا آج سے، یعنی پرانی بات اس نے کی 25-30 سال پرانی ایجڈ بات، تو پھر اس کے یعنی یہ مثال دے رہے ہیں کہ قربانی دو۔ ہم اونچے لوگ جو ہیں بڑے بڑے احمدی پرانے لوگ، یہ تو ایک دوسرے کے گھر شادیاں دے لے لیں گے، تم قربانیاں دے دو، نہیں ہوتے تو کیا ہے، ہم ڈیٹ بوئیں گے، ہم اس نظام کو سیدھا نہیں کریں گے اور مضبوط نہیں بنائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، کون گل سمجھ آئی کہ یعنی کہ ہر کسی دی یعنی کہ دھی بہن موجود ہے تے رشتے نہیں ہو رہے تے دا حل کڈن دے بجائے کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں ذبح کر دو، قربانیاں دو، تسی پاویں تہاڈیاں ہون نہ ہون تہاڈا ذاتی معاملہ ہے، لیکن چندہ لین دے ٹائم دے تے اگے نے کلا بن کے آن کے بھئی چندہ دے دیو، تے جدوں جماعت دے لوکاں نوں اصل مشکلات دا سامنا ہوئے اوتھے کوئی ہاتھ نہیں دے رہا، اوتھے کوئی پھڑائی نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تے ملک صاحب تسی کی سمجھدے ہو اگر کوئی احمدی لڑکی ہے کسی شیعہ دے نال کسی سنی دے نال اگر دا عقد ہو جندا نکاح ہو جندا تے ممکن ہے یا نہیں ہے، اس تو اتنے بھی جماعت نے پابندی لا سڑی ہے، آپ تو مدد کر نہیں رہی کہ جماعت تو باہر مسلمانوں کی طرف رشتہ کرن دی بھی پابندی ہے وے یا نہیں؟ دیکھیں پیارے بھائی، جو مجھے دین کی سمجھ ہے میں تو اتنی بات کروں گا کہ ہر اہل کتاب ہے اس قرآن کے ماننے والے، اس قرآن کے ماننے والے کا کوئی بھی فرقہ ہے اس کے گھر شادی کی جا سکتی ہے، بیٹی بیٹا دی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، صرف اتنا ہے کہ وہ جن کے گھر شادی ہو رہی ہے وہ کسی کے اکابر کو برا بھلا نہ کہتے ہو، گالی گلوچ نہ انکار کرتے ہو، کوئی مسئلے والی بات، گالی گلوچ نہ کرتے ہوں، بدتمیزی نہ کرتے ہوں، تو ہر اہل کتاب کے گھر کوئی بھی شادی کر سکتا ہے، رشتہ دے سکتا ہے اور لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن مرزا بشیر الدین صاحب تے کہندے نے کہ اور بشیر الدین صاحب میرے ایمانی معاملات میں تھوڑی حجت ہے، بشیر الدین صاحب کہتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا ملک صاحب، لیکن اسی تعلیم نو اگے رکھتے ہیں جماعت نے آج تک میں مرزا پابندی لا کے صاحب رکھی ہے نا۔ کا ایمانی معاملات میں ان کا فالوور ہوں، جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں شریعت کے معاملات میں، میں ان کا انہوں نے جو بات شریعتی معاملات میں کی ہے مجھ سے پوچھو، میں علل اعلان کہتا ہوں کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس کو تسی تے کہہ سڑے نا کہ تہاڈا ایمان نہیں ہے، لیکن مشکل نہیں، میرے کول 2 کوٹے کھلے نے، اگر کوئی کی کہیدا ہے ہوئے تو انشاءاللہ تعالی میرا نام ریفر کر دینا، ٹھیک ہے؟ کیا کھلے 2 کوٹے میرے کول ہے نا، 4 دی اجازت ہے، 2 ہو گئی نا، 2 دی میرے پاس بھی 2 کوٹے، اور میں نے آپ کی فیملیوں سے دونوں بیویاں میری سنی تھی، ابھی بھی شادی کی ہے، میں نے پھنسائی ہے، پھنسا کے اس سے شادی کی اہل سنت جماعت کے سے، اور میں نے 2 اور پھنسانی ہیں، 3-4 پھنسی ہوئی ہیں، منتیں کر رہی ہیں کہ شادی کرو، تو میں انشاءاللہ 2 اہل سنت جماعت کی دوبارہ اپنے گھر میں 4 پورا 2 کوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی ہو تو 2 کوٹے میرے پاس بھی ہیں، تو میں بھی سادی طرف سے اصول ہے نا ملک صاحب کہ اہل کتاب تو لے سکنے لیکن انہوں نے بیٹی یا بیٹا دے نہیں سکتے، لے سکنے دے نہیں سکتے، صدر تے شریعت ہے کہندی ہے نا۔ کہاں لکھا ہوا یہ جی، کہاں لکھا ہوا بتانا جی، قرآن کی شریعت آیت بتاؤ۔ ٹھیک ہو گیا، سواڈے ابا جی دی شریعت ہے اودی گل کر رہے ہو یا قرآن شریعت دی گل کر رہے ہو؟ مسلم شریعت دی گل کر رہے ہیں، دکھائیں قرآن کی آیت دکھاؤ، ابھی دیکھنا جی پیارے بھائیو، یہ قرآن کی شریعت سے دکھائے دیں، بتائیں جی۔ جی ملک صاحب میں کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں جو کہہ رہا ہوں اب اس کا جواب دے دیں، اب قرآن سے بتا دیں۔ ملک صاحب چاچو پی لو تھوڑا تھوڑا، اے جا رہے انہاں دے سچ نے، ان کا نام ہے گامو سچار، گامو سچار، اور رنڈی رونا چپ کر جاؤ، رنڈی رونا چپ کر جاؤ، خدا دا نائے گا۔
ਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ अहल किताब। तो देखिए मेरे उनके साथ जो भी मामलात होते हैं वो मेरी इज्जत का ख्याल करके करते हैं और मैं उनकी इज्जत कर आप उन्होंने गलत कीती ने ना सवाने जड़ियां दुखा तकलीफां पीड़ा ਉਹ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਖਲੋਤੇ ਆ ਔਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਨੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਲੋਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਲੋਤਾ, ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਵੀ ਇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੱਟਾ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਵੀ ਇਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਾਂ ਮਿਲ ਮਾਰਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵਿਚਾਰਾ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ? नहीं ऐसी ऐसा मतलब करता अलबत्ता मैं आपको अल्लाह ऐलान कहता हूँ कि कभी किसी को सहारे की जरूरत हो किसी भी तरीके से मैं खड़ा हूँ। ये अली की औलाद खड़े है, अली की औलाद खड़ा है, मेरे पास आ जाना, मुझे फोन कर देना। अच्छा मलिक साहब सवाल है पैदा हो रहा हूँ यानी कि जमात के अंदर रिश्ते हो नहीं रहे, जमात तो बाहर करन नहीं दे रहे, तो ऐसा शायद हल की होएगा? आने वाले वक्त के अंदर अगर ब्याह नहीं होए बच्चियां दे, ठीक है ना, एक वक्त बाद ते फिर ऐसे जाहिल लोग हैं अपने घर दी खबर नहीं दूए दे घर चांग चगे हैं, ए की पकिया दे हैं, ए की खुशबू आ रही है हैं, झाड़ू नहीं मारे था हैं, साफ नहीं की थी चादर। ओ जाहिलो अपनी फिक्र करो, तुहान किसी दे घर दी बुग़्ज़ अहमदियत ओ बुग़्ज़ अहमदियत जमा ग्रुप ਨੂੰ ਲੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਤੇ 72 ਜਨਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੱਤਰੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਤਰੀ ਜਨਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਨਮੀਆਂ ਬੱਤਰੀਆਂ। जी जी मलिक साहब गुस्सा नहीं करीदा, अल्लाह ताला साडे पाना दे नसीब अच्छे करे, आराम ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ दजल और बेईमानी करी दी बुग़्ज़ करी दी, लेकिन आराम नाल लहजा अच्छा होना चाहिए, अच्छे लहजे बुग़्ज़ करो, अच्छे लहजे बचपन छोड़ दजल गालियां कटो, अच्छे लहजे आराम नाल प्यार नाल। अल्लाह ताला सारियां दी भैणां दे बच्चियां दे नसीब अच्छे करे, चंगे करे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੜੀਆਂ ਪਾਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਫਿਰ ਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੋ ਜੀ ਹਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਖੱਪੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਦੀ ਬਈ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 10 ਪੜਿਆ ਵੀ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਰੋਲੋ ਆ ਜਾ ਜਾਦੋ ਡੱਡੂ ਬੋਲੇ ਗੁੱਲੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੱਪੇ ਲਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਖੈਰ ਬਣਾਓ। ਇਹ 313 ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਮੀ ਹੈ। अपनी खबर ले लो, बुग़्ज़ अहमदियत में हम एक हैं, हम एक हैं, बुग़्ज़ अहमदियत में मसीह भी हम एक हैं, हम एक हैं, बुग़्ज़ अहमदियत में फ़िरौन भी आ जाए शैतान, हम एक हैं, हम एक हैं। बेशर्मो मलिक साहब ज़ोहर दा वक्त हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? मेरे को जिले मैं चाह को हो जाएगा, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, अपनी फिक्र। चलो ठीक है ना। अच्छा मलिक साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੂਏ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਕਲਿਆਂ ਚ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਚੋਂ ਬਚਾਏ। ਦੇਖੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭੈਣ ਚੋਦਾਂ ਦੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਰਹੇ ਦੁਆ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਨੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਗਰ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? तो बस चलो मेरे को ज़ोहरान का वक्त है, इंशाल्लाह मिलने ब्रेक के बाद। खुदा हाफ़िज़। जोर दा वक्त नहीं है, ज़ोहरैन दा वक्त है ना। अच्छा तला साहब मैं कह रहा सी कि देखो जी तुम मैं अगे गल सुना रहे सी नीर साहब की कि उन्होंने कहा कि मेरी भी हले भैन या बेटी का हले तक नहीं होया,
ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ? जी जी सुन रहे। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ, समझ रहे हो? देखिए प्यारे भाई, ये चीज़ें मैंने देखी हैं और महसूस किया है, तो मैंने ये एक कदम उठाया है ना कि हमारे साथ तो जो हो रहा है वो हो रहा है, लोगों के साथ ये बात ना हो कि लोग दोबारा ना इस निज़ाम में जाएं। और कम से कम मसला ये है, देखो अभी आपको एक मिसाल समझाता हूँ। हमारी मस्जिद में जुम्मे वाले दिन लाज़म ऐलान होता है, कोई शादत नादत जुम्मा ना हो, अपने बकाया जात दे जाए, आपका नाम हजूर की लिस्ट में दुआ के लिए आपका नाम भेजा जाएगा। इतनी तारीख तक जिन्होंने चंदे पूरे दे दिए उनकी नाम भेजने। मैंने साल पहले से अपनी अहमदी जमात के अहदेदारों से इतराज़ उठाए, ये कौन सा तरीका है, खुदा का वास्ता, दीन में लोगों ने आना है अहमदियत में, ये आपके ख़ानदानी जमात नहीं है भाई जो मर्जी है कानून बना लो, असी आ गए हैं बस ठीक है असी कर लेंगे। आप ये ऐसे उल्टे कानून बनाओगे तो इसमें कौन आएगा? तो ये दूर करो बिदतें। जब बात निकली अब आ गए, तो हुजूर का ख़त मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ है जमात को हदायत है अहदेदारों को। मलिक साहब याद खा लो, याद गल कर लो, विच आवाज आंदी भी चिपड़ चिपड़ दी। तू रंडी रोना भी जारी रख, मैं कर लेना। तो हजूर का जो उन्होंने खत लिखा उसमें वाज़ेह आ गया कि ऐसी कोई बात होती ही नहीं है आज तक कि किसी का नाम लेके इन्होंने चंदे दे दिए हैं, ये लिस्ट है, इनके लिए दुआ की, जैसा कोई काम आज तक नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जिनसे मैं जमात को बचा रहा हूँ, ये अपनी खुदगर्जी, अपनी चालबूजी के लिए, शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी के लिए ऐसा काम करते हैं जो मरकज़ में है ही नहीं। लेकिन यहाँ से अब देखो इनको कौन पूछे, अभी कहते हो चुप कर जाओ, ये इतराज़ मत करो, और जालो इतराज़। मलिक साहब, ये उन्होंने आपको वैसी टोपी पहनाई है, ये हर मुल्क हर शहर में होता है कि लिस्ट जाती है, ये कोई उन्होंने आपको वैसी कहानी सुना दी कैसे होता है, लेकिन ये अभी सुन ले आप भी ना कहानी सुनाओ, ये बात ठीक है, जितने चंदे आते हैं कहानी सुनानी उनका पूरा खानदान अहमदी है ते मेरा पूरा खानदान ही खानदान दी उनकी चुप कर जाओ, रंडी रोना ना बोल विच यार, अली ना बोलना, कहो ना गल ना दी यार। असल में आपको भी थोड़ी सी गलतफहमी है, ये बात ठीक है, जो चंदे देते हैं उनका नाम लिस्ट में जाते हैं, लिस्ट में जाते हैं, लेकिन दुआ के लिए नहीं जाते। चंदे की उसमें रिकॉर्ड में जाते हैं कि ये शख्स ने इतना चंदा दिया, इसने इतना चंदा दिया, इसने मरकज़ में रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड के लिए जाते हैं, दुआ के लिए नहीं जाता। और हुजूर ने फरमाया ख़त के अंदर कि ऐसा आज तक अमल हुआ ही नहीं है कि नाम ले कर दुआ की जाए। ये दुआ ज़रूर होती है जिन्होंने अल्लाह की राह में की है, निज़ाम दिया है, चंदे दिए हैं, अल्लाह ताला उनकी खैर गुजारे, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे, मुझे ठीक है, फिर तो होनी चाहिए। लेकिन लिस्ट में नाम आज तक ऐसा नहीं हुआ।
جو مرکز میں نام جاتے ہیں بالکل جاتے ہیں، لیکن وہ ریکارڈ کے لیے جاتے ہیں، دعا کے لیے نہیں۔ ان شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے جنہوں نے احمدیت کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا ہے، جن کی نشاندہی میں کر رہا ہوں، ہمارا ابا احمدی تھا، ہمارے نانا فلانے صحابی تھے، ہمارے دادا حضور کے ساتھی تھے، ان لوگوں نے دین جماعت کا بیڑا غرق کرنا اور کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھو کتنی بڑی بات کہ آپ بھی نہیں، پر گواہی دے یہ رہے ہو، آپ بھی گواہی دے رہے ہو کہ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن مرکز میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ مرکز مطلب آپ کو آپ روا کہنا سے آیا کوئی؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں طلعت صاحب کہ یہ وہ جو لیتے ہیں نام وغیرہ اور جو اس کے عوض لیتے ہیں وہ خود رکھ لیتے ہیں، آگے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں 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 نہیں، غلط غلط۔ دیکھیے ہمارا رسید بک ہوتی ہے، رسیدوں کے حساب سے چندہ لیا جاتا ہے، پھر آگے اکٹھا ہوتا ہے مین حلقے میں، حلقے سے اکٹھا ہو کے مرکز میں جاتا ہے، جو بھی طریقہ ہے یا جو ادھر کی ضروریات ہے خرچے وہ وہاں سے پے کی جاتے۔ مسئلہ یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ چندے دے دو، تمہارا نام دعا کے لیے حضور کی لسٹ میں بھیجا جائے گا اگر آپ نے چندہ پورا دے دیا تھا، وہ غلط ہے۔ مولانا صاحب، وہ میرا کزن ہے شورا کا ممبر ہے، یو کے کی نیشنل کا۔ میں اس سے پوچھتا ہوں یہ بات کہ کیا یہ جماعت میں، لیکن لوکلی ہر جگہ پہ ہو رہا ہے یہ کام؟ وہ میرے پیارے بھائی، جماعت سے آفیشیل حضور کا لیٹر ایشو ہوا اس معاملے پہ۔ پھر آپ کدھر ہے وہ طلعت لیٹر؟ صاحب یہ تھوڑا سا راجہ صاحب یہ میرے آپ سے پاس ہے، سوال ہے، مجھے جماعت نے وہ کل آج دکھایا بھیجا ہے ہے، لیٹر۔ جماعت نے آج بھیجا ہے۔ راجہ صاحب انہاں دا روزگار دا کی ذریعہ ہے تہاڈے خلیفہ دا؟ کی وہ ان ذریعہ کی ہے، کی اپنی کرتے ہیں وہ ان کی کم سے اپنی پاکستان میں مربع ہیں، زمینیں ہیں، بہت گاجروں زیادہ کے زمینیں۔ ہاں؟ گاجروں کے مربے؟ نہیں نہیں یار، زمینیں ہیں۔ اچھا، اچھا ربوہ میں؟ نہیں نہیں یار، ہوں، ادھر لاڑکانہ کی سائڈ، سندھ میں۔ اچھا سندھ والی سائڈ۔ صحیح ہو گیا۔ ٹھیک، تو وہ کیا وہ زرعی رقبہ ہے؟ زرعی یہ ٹھیکے پر دی ہوئی نا، ٹھیکے والی، ہاں یہ ہاں ٹھیکے ہاں، پر۔ صحیح صحیح صحیح۔ اس سے 20-25 ملین پاؤنڈ کا گھر خریدا جا سکتا ہے انگلینڈ میں؟ 20-25 کیا؟ ملین پاؤنڈ؟ کہاں سے اتنا خرچہ ہوتا ہے ان کے گھر کا یار؟ کوئی خدا کا خوف کرو، ایسی بات کرو جو ماننے 20-25 والی۔ ملین پاؤنڈ کا گھر خریدا جا سکتا ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں جو انہوں نے گھر خریدا ہے، میرے انداز عقل کے مطابق مجھے تو کنفرم نہیں ہے، لیکن اس کے احمدی اس کے اوپر ہوگا، احمدی جماعت کے اس میں لیا ہوگا۔ دیکھیں نبی رسول بھی رہنا کھانا پینا یہ اللہ کے نظام سے، چندوں سے، یا وہ ہوتا ہے مال اس سے ہی ہوتا ہے۔ اچھا تسی کرو گے طلعت صاحب، جو اگر خلیفہ تانوں بنایا جاوے تے لوگاں نے چندیاں دا گھر خریدو گے تسی؟ نہیں خریدوں گا، ان کے اپنا نام کو تو نہیں ہوگا وہ احمدی جماعت۔ رنڈی روڑا کالا جی، کر جی یار علی، پتا جی نا اور رنڈی روڑا کالا یار، کر شاباش شاباش علی صاحب کا۔ دیکھو طلعت صاحب جو کام تسی آپ نہیں کر سکتے، جہدے تے تسی آپ مطمئن نہیں ہوگے تے دوسرے دے دیکھیں کام نو تسی مطمئن کیویں کر سن رہے؟ لیں ایپی بھائی سنیں، سب سے پہلے تو مجھے کنفرم نہیں ہے ایک گھر ان کا اپنا ہے، جماعت کا ہے، کیسے لیا گیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات ٹھیک ہے اگر جماعت سے لیا گیا ہے تو میرے خیال میں عام نارمل جو ہوتا ہے گھر سادگی کا جو گھر ہوتا ہے وہ لینا چاہیے۔ اس طرح کے عظیم بنگلے جیسے وی آئی پی لوگ رہتے ہیں، شیخ رہتے ہیں، وزیر اعظم صدر، ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر جماعتی معاملات سے لیا گیا ہے۔ اگر انہوں نے اپنے معاملات سے لیا ہے تو ان کا حق ہے جو مرضی لے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو ہمارے احمدی بھائی ناراض بھی ہوں گے، لیکن سچ جو ہوتا ہے اس کو مت چھپاؤ۔
اگر جماعتی پیسے اگر لیا گیا ہے تو یہ غلط ہے. اتنے بڑے اتنے مہنگے مولانا صاحب آپ نے کبھی خطبہ سنا ہے حضور کا؟ ہاں اکثر بیشتر سنتا. وہ اس سے سب سے پہلے ایک آتا ہے کہ جب وہ آتے ہوتے ہیں ان کی گاڑیاں دکھاتے ہیں. جی دیکھیں وہ آپ نے کبھی سوچا کہ وہ قافلہ کتنی گاڑیوں کا ہے اور وہ حضور کی اپنی نہیں ہے ساری؟ دیکھیں مجھے تو ان معاملات کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہوا ہے کہ بہت ساری گاڑیاں حضور کو احمدیوں نے گفٹ کی ہیں. یہ سب جھوٹ ہے. گفٹ کی ہوئی ہیں. تو پھر جب گاڑیوں کا قافلہ کہیں جانا ہے، ایک بندہ تو نہیں جا رہا. یہ نظام جماعت جاتی ہے. نظام جماعت میں 30-40 10-20 30-40 بندے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں 2-3 گاڑیاں شاید حضور کی ہوں، 2-3 گاڑیاں MTA وغیرہ یہ وہ ہوں. باقی جو لوگ ہوتے ہیں ملک صاحب وہ بات پتہ کیا ہے، وہ بلیک کا پیسہ وائٹ کرتے ہیں. وہ تیری اماں جی کو بھی وائٹ کریں گے ہم. اماں جی تو آپ کی سنا کالی ہے، انہیں لے آؤ وائٹ کریں. اچھا مولانا صاحب یہ باتیں تو آپ کو ظاہری بات ہے، سمجھدار بندے جب آپ خود وزٹ کرو گے نا UK میں آپ کو پتہ چل جائے گا. نہیں وہ نا ایک منٹ راجی صاحب جی کر. میں صرف یہ رشتوں کی بات کرنی تھی کہ رشتوں کا مسئلہ ایک جوائنٹ مسئلہ ہے، وہ ہر جگہ پہ ہے. وہ ہر خاندان میں، ہمارے بھی خاندان میں ایکسٹینڈڈ فیملی لڑکیوں کے رشتے مشکل ہو رہے ہیں، رشتے ہے ہی نہیں ہے. تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کے ساتھ ہے، وہ سب کے ساتھ ہے. اور یار آپ پھر وہی میں بات کیا کرتا ہوں، آپ لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ میں نے اجتماعی بات کرتا ہوں، میں اپنی بات کہیں نہیں کرتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں میرے نہیں ہوگے. میں نے یہ کہا ہے کہ جماعتی نظام کمزور ہے، جس کی آپ خود نشاندہی کر رہے ہو کہ ہمارے بھی ہیں اس کے بھی ہیں. تو یہی مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس نظام کو مضبوط ہونا چاہیے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر. میں نے چپ ہو جانا ہے، مجھے نہیں. منافق صاحب آ گیا جی. منافق صاحب فرماؤ جی، منافقت کرے. جی طلعت صاحب بولن لگا مینوں بھی موقع دے دیو، میں بھی ٹکٹ لے آ. مجھے یاد نہیں رہا سر، مجھے یہ پتا ہوتا آپ آئے ہوئے تو میں براٹ چھوڑ کے نکل جاتا. اے میری گل سنو نا، گل یہ ہو رہی ہے ساڈے اپنے بچے یقین منو جڑے یورپاں دے وچ نے. مینوں دس رہا سی میرا بھائی، کہندا ہے کہ میرے چاچے دا بیٹے نے پوچھا حضور کو جہڑیاں ایڈی ایڈی ہیوی گڈیاں ہوندیاں نے کتھوں آندیاں نے. تے اگوں پتہ کہ وہ والدین نے کیا انہاں کہا اینوں اے ویکھو پٹیاں کون پڑھاندا ہے، اینوں کون جڑیاں گلاں سکھا رہا بچے چھوٹے نوں. بھئی اللہ نے انہوں اکھاں دتیاں نے، دماغ دیتا ہے، ہر چیز دیتی ہے. تے جے اگر انہیں سوال کیتا ہے بھئی اینیاں گڈیاں بہترین VIP پروٹوکول کتھوں آندا ہے، تے انہاں جواب نہیں دیتا. الٹا انہاں کیا ہے کہ ویکھو اینوں پٹیاں کون پڑھا رہا ہے. سمجھ دیو. تے تحفہ لینا ہے دیکھو پھر یہ کہندے نے مولوی جڑا کی نا ہے. مطلب گل تو ہوئی ہے نا کہ اپنا ٹھڈ چکو، کلیڑا چکو تے ٹھڈ ننگا ہوندا ہے. مطلب طاہر القادری ہے، انہوں کوئی دے تے او جی کھا رہا حرام پیسہ لوکاں دا، بچارے غریباں دا. او دے بعد طارق جمیل ہے، انہوں کوئی آ کے تحفہ دے تے غلط کردا ہے جی اینوں لوکاں کولوں نہیں لینا چاہیے، غلط چیز ہے، غریباں دا کھا رہا ہے. لیکن وہی آ کے جے ایک احمدی مرزا صاحب نو دے تے وہ جائز ہے. دیکھو نا او بھائی کوئی عقل کی بات کر لو. تحفہ کسی کو بھی دیا جائے اس میں وہ کوئی مشکل والی بات نہیں. تحفہ دینے والا لینے والا دونوں کو کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ کو چھوی جائے کیوں چلی ہائی انہوں کیوں تحفہ دیتا ہے، میں کیوں نہیں دیتا؟ یہ اب بتانا چاہ رہے ہو؟ طارق یار تو جس کو تحفہ کوئی چیز دیتا ہے او بھائی معاف کر دو یار، میں جاہلوں میں کہاں پھنس گیا. کوئی عقل کی بات کرو. طاہر جمیل صاحب کو ملے، طاہر القادری صاحب کو ملے، تحفہ جو بھی لے دے اس کا ذاتی معاملہ، اس میں اسلام میں منع نہیں ہے. ایویں نہ یاری ہمارو تے اے تے ٹھیک ہے نا، لیکن رولا کیوں پایا جاندیا ہے کہ زیادتی کر رہے نے. پھر دعاواں پیراں فقیراں کول نہ جاؤ، مندراں تے گڈیاں دین وچ، تحفے دین وچ پیراں فقیراں نو جاؤ نہ جاؤ، اے گل وچ کتھوں شامل ہوگی؟ وہ ایسے جائے لوگ کو عقل کی بات کرو یار. السلام علیکم جی، میں بات کر سکتی ہوں؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہو رہی تم نے تحفہ دیا تو وہ تو تحفہ دینے پہ تو آپ کا دل جس سے راضی ہے آپ اس کو تحفہ دے دیں، وہ بات نہیں ہے. تحفے پہ تو زبردستی تحفہ لیا نہیں جاتا. بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے
کہ جو खलीफा साहब हैं वो गाड़ियां उनको कोई तोहफे में दे देता है। पहले तो ये जहन मानता नहीं है कि तोहफे में मिलती हैं, लेकिन चलो अगर सोच भी लें कि तोहफे में दे दिए, तो जिन्होंने गाड़ियां दी हैं वो बाद में पेट्रोल तो नहीं भरवा के देते ना। पेट्रोल किसके पैसे से भरवाया जाता है, ये भी तो सोचे ना। गाड़ियां तो चलो उन्होंने दे दी, पंप वाले देते हैं, पेट्रोल पंप वाले तोहफे में देते हैं। नहीं रियान साहब ये तो आप ऐसी बात करें ना। सारी हाई एंड कार्स हैं। अल्लाह के नबी के बारे में भी है कि इतना पैसा आ जाए तो इतना हिस्सा नबी का है। अब पहले आप अल्लाह से फैसले कराएं कि नबियों के हिस्से क्यों मुकर्रर कर दिया अल्लाह ने, नबी काम क्यों नहीं किया, बहुत अच्छी मोहम्मद सल्लल्लाहु काम क्यों नहीं किया करते थे, हैं? कौन सी नौकरी थी उनकी, कौन सी जॉब थी? तो हमारे नबी के बारे में ठीक है, दूसरा करे तो गलत है। पर मलिक साहब उन्होंने सवारी कौन सी रखी हुई थी ये भी तो देखे ना। उन्होंने दुनिया की सबसे अच्छी सवारी जो घोड़े थे सबसे अच्छे वो रखे हुए थे। ठीक है, देखें मेरी बात इतनी है कि कभी किसी को कभी किसी को मसला हुआ है ना, कभी किसी को मसला हुआ है, किसी ने कभी उस टाइम ये आवाज उठाई कि आप ज्यादती कर रहे हैं, खुदा न खास्ता। हाँ, इधर क्या इधर मुखालफीन जो इतराज उठाते थे। नहीं देखे इधर ये हो रहा है मलिक साहब कि देखिए गरीब बंदों गरीब बंदों नहीं बोगस की बात नहीं है। देखें गरीब बंदों की जो चंदा नहीं भी दे सकते उनकी खाल उतारी जा रही है, उनसे चंदा मांगा जा रहा है। अगर आप इतने स्टेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर चले कह लें फर्ज करें कि आप लोग समझते हैं कि जी आपके पास माल बहुत है, आप स्टेबल है, तो कम से कम उनको भी कोई रियायत दें जो आप लोगों के अंडर लोग हैं। मैं नाल मुजाहिदा जी ने मुजाहिदा साहब दे नाल हो जाओ। ਮੇਰੇ ਅਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾੜੇ। अच्छा सुन लो मोहम्मद सल्लल्लाहु जब लोगों से चंदा लेते थे साहबियों से, लोग अपने घर के सामान बेच कर ले आते थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु ने उन्हें मना नहीं किया। पूछा गया कि क्या घर में भी कुछ छोड़ा हो, कहते अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ा हो, बाकी सब बेच के ये ले आयो। तो मोहम्मद कहा ठीक है दे दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु ने नहीं मना किया कि नहीं ये तो वापस ले जाओ, इससे दोबारा सामान ले लो। तो यार कोई अकल की बातें करो, आप लोग सिर्फ इतराज बोगस निकाल रहे। दला साहब बात बोगस की नहीं है। अब देखें कि आप अपने खलीफा को किसके साथ जोड़ रहे हैं, ये तो ज्यादती है ना दला साहब। वो इस्लाम को इस्लाम से नहीं जोड़ना तो मैंने अपने बाप से जोड़ना है। अच्छा देखिए, अब मेरी बात सुने दला साहब, मैं जो हूँ ना, मैं टैक्स का काम करता हूँ और ये मैं आपको बताऊँ कि किसी भी पैसे को वाइड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसमें गिफ्ट डाले जाते हैं। लेता इंसान खुद ही है, लेकिन वो गिफ्ट शो करवा देता है कि ये इसने दिया है ताकि ये मेरे से पूछ पड़ताल ना हो। अच्छा तो समझे? हाँ अच्छा, ये तरीकेकार है ना। ये आप समझ रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु को जो तोहफे मिलते थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु को तोहफे नहीं मिलते थे, वो सिर्फ अपने बचाने के लिए ये शो का नहीं ये आपके खलीफा साहब की बात कर रहे हैं। अभी की बात हो रही है मलिक साहब। मोहम्मद की जब मेरी बहन हौसला कर दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु की बात हो तो आपको कबूल नहीं है। नहीं उधर नहीं सुने मेरी बात सुने। वहाँ पर तोहफे थे, यहाँ पर तोहफे नहीं। देखिए मैं आपको मिसाल देती हूँ कि अभी इधर मिसाल सुने जी, मिसाल ये है जी कि अभी जैसे इधर यूके में ना कि अगर आपने घर खरीदना है, ठीक है, आपको कोई भी बंदा उठ के आप कहना कि आपका डिपॉजिट दे दे, आपको कहे जी ये मैंने डिपॉजिट दिया है इस फलां बंदे को, मैं इसको तोहफा दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो बिल्कुल आसान तरीका है। वो आप बेशक किसी को 50,000 पाउंड तोहफे की सूरत में दे दो तो वो कोई भी जो है ना, कोई बंदा भी, बैंक भी एतराज नहीं करते, वो कहते हैं जी इसने तोहफे में दिया है। अच्छा ठीक, ये तो आपकी मिसाल होगी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इल्जाम से बचने के लिए कि ये चीजें मैं खुद खरीदूंगा तो लोग एतराज करेंगे, तो वो कहते थे कि ये मुझे फलाने तोहफा दिया। उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में मैं ये कहूंगी कि देखिए मेरी बात सुने। हाँ इनकी बात देखें, इनकी बात सुने जी, बताए। देखें एक तो मलिक साहब आप ना इस तरह फनी में बात करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको सीरियस बात कर रही हूँ कि देखें उस टाइम आपने अभी आपने क्या कहा, आपने कहा जी कि घर का सारा सामान ले आते थे, ऐसे ही कहा आपने कि सारा घर का
मैंने नहीं हाँ कहा। लिखा हुआ है, ठीक है ना। घर का सारा सामान ले आते थे, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जी घर में क्या छोड़ के आओ, तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना, ये आपने जवाब दिया। तो घर एक दफा लेके आते, एक दफा घर था, घर सारा खाली करके ले आए, ठीक है, तो घर एक ही बार खाली होता है ना। लेकिन यहाँ पे चंदे का सिस्टम हर महीने है, अच्छा हर मुझे एक बात महीने। बताए, जी मुझे एक बात बताए, जी। आप चंदा किसी जगह दे, हर महीने दें, रोज दें, आपको कोई रोक सकता है मुखालिफा के हिंदू सिख कि आप ये रोज चंदा क्यों दे रहे हो, आप हर रोज नहीं दे रही हो, आप महीने में? मुझे बात सुन लेना, हौसला करें। सुना जी, सुनाए, मैं तो वैसे मैं बोलने लगी थी, फिर मैंने कहा आपकी बात मुकम्मल नहीं हुई, आप बोले। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ और ਅਸੀਂ सारे ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ मुनाफिक ਤੇ ਗੱਲ इकट्ठे ही हो ਕਰਦੇ गए ਆ। हो। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੱਝ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ भैंस ना दे रहे हो। तुम्हारी जितनी अकल है, बराबर रखो ना। तुम्हारी जितनी अकल और इल्म है, मुझे आप पर हैरत नहीं होगी। कोई नबी बड़ा छोटा नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि मेरे नबियों में तफरीक मत करो। ये मेरे अब्बा के लिए आयत दी, आपके लिए नहीं है। पर जहालत है, आपके अकीदे बीच में वड़ गए हैं। अकीदे कुरान की आयत क्या, अल्लाह भी नीचे उतरा है, आपको वो भी नहीं मानोगे क्योंकि आपने अकीदे जो बना ली। कोई नबी बड़ा छोटा नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े छोटे नहीं हैं। उनकी तालीम, उनकी शरीयत, ये मुकम्मल शरीयत है, ये अफजल शरीयत है सारी शरीयतों। क्या ना नबी रसूल खुद अफजल है। कुरान में आ गया है कि मेरे नबियों में तफरीक मत करना, ऊंची नीची नहीं करना। आप कह रहे नहीं फलाना एक नंबर, फलाना सरदार, फलाना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, ये जिसे अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत में दिया है, ये शरीयत सबसे अफजल, ना कि नबी रसूल सबसे अफजल। कि शरीयत जो आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, ये सबसे अफजल, मुकम्मल और कामल शरीयत है। इस शरीयत का मकाम बुलंदा। और जो आप कहते हो नबी रसूल के लिए, इस नबी के लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई, जहालत, दजल और बेईमानी के अलावा आपके पास कुछ नहीं। ये शरीयत के लिए दुनिया बनाई थी, दीन इस्लाम, कुरान के लिए। ये अल्लाह ताला ने कायनात का निज़ाम जो बनाया है, इस शरीयत को मुकम्मल कर कर कुरान को, ये कुरान के लिए, इस निज़ाम के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है। ये निज़ाम ना होता तो अल्लाह कहता मैं दुनिया नहीं बना, लेकिन आप इसको खींच खाच कर किसी दूसरी तरफ लेके जा रहे हो। अजीब लोग हो आप ईमान और कुरान और अकल से कोसों दूर दूर घूम रहे हो, कोसों दूर दूर। अच्छा, तो अब सवाल पे वापस आते हैं। आपने मुझसे ये सवाल किया था कि मैं अगर चाहे हर रोज चंदा देना चाहूँ, मुझे कोई रोक सकता है? हाँ, तो उसका जवाब है मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अगर देना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है? लेकिन मलिक अवान साहब, ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता था जब तक मैं जमात अहमदिया में थी, ठीक है, कि आपको देना जो होता है ना, वो जमात के अंदर ही होता है। मैं आपको अपना सच्चा वाकया बता रही हूँ, आपने यकीन करना तो ठीक है, नहीं तो वो भी आपकी मर्जी है। मैंने 2-3 दफा चंदा ना दे के मैंने जो है ना दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश की, तो मेरी अपनी खिंचाई जो है ना वो करनी शुरू कर दी मेरी सदर लजना ने, ठीक है ना। तो बात इतनी है कि ये तो ज्यादती है ना, कि चंदा आपने देना है, आपने अपने माल में से जितना मर्जी आप पूरे का पूरा माल बेशक खर्च कर दें अल्लाह की राह में, लेकिन उसके ऊपर ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि आपने देना इसी जगह पे है। आपको फिर आप जिधर मर्जी दें, आपने किसी यतीम की मदद करनी है, आपने किसी बेवा की मदद करनी है, आपने किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए मदद करनी है, आपने गजा में देना है, आपने शौकत खाना में देना है, फिर ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बात इतनी है। लेकिन इधर आप देखें, अब आप इस बात को कह सकते हैं कि मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन आप खुद भी इधर ये कल बात कर रहे थे और ये रियलिटी भी है, ये सच्चाई के ऊपर मबनी है कि हमें कहा जाता है कि हम अगर जमात के अंदर लोगों को नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा, ठीक है। तो ये बात गलत है। आप अपना पैसा बेशक पूरे का पूरा लौटा दें, ठीक है, हर महीने जो कमाएं वो दे दें, लेकिन पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि आपने देना सिर्फ जमात नहीं है। आप दे जिधर मर्जी, आजादी होनी चाहिए आपको। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसीलिए जो है ना, ये जो कैटेगरी है ना ज़ियुल कुर्बा वाली जो कुरान में बयान हुई है, ये इसीलिए बताई गई है कि जो करीब तरीन आपके होते हैं ना,
آپ ہی جان سکتے ہیں کہ کون جو ہے وہ خوشحال ہے اور کون جو ہے بدحال ہے، کس کی ہیلپ آپ نے کرنی، اسی لیے یہ کیٹیگری رکھی گئی ہے، اور اسی کیٹیگری میں آپ اپنا بانٹ سکتے ہیں، کسی کو دینے کی ضرورت نہیں، اپنی چیز اپنے کمائی کا جتنا حصہ ہے سب سے پہلے اپنے قریب ترین آپ دیکھو، جو نظر آ رہا ہے اس کو دے دو، وہ زیادہ ضروری ہے، کسی کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں۔ بالکل ہیپی بھائی، بات اتنی، میں بھی یہی بات کر رہی ہوں کہ جیسے میں جتنا کماتی ہوں، میرا دل ہے میں سارا دے دوں، لیکن جب پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے دینا ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کی وجہ سے جیسے اگر کوئی موسی ہے جس نے اگر کوئی وصیت کروائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ چندوں میں اتنے جکڑ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی اور کو دینے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ میں موسی بھی رہی ہوئی ہوں، تو پھر میں نے وصیت کینسل کروا دی تھی، کیونکہ اتنے زیادہ پیمانے پہ چندہ ہوتا ہے وصیت کا کہ آپ کسی اور کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ جی یہ بات ہو رہی ہے، تو بات یہ ہے کہ میں متفق ہوں یہ ملک وان صاحب سے کہ اگر آپ دینا چاہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن دینا چاہیں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن پھر دینے کی چاہت بھی آپ کی ہونی چاہیے نا جدھر آپ دینا چاہتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے کہ صرف آپ نے جماعت کے اندر ہی دینا ہے۔ جی تو اگر آپ کے رشتہ داروں میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان بھوکا بیٹھا ہوا ہے آپ کے قریب ترین، وہ آپ اس کو نہ دیں، اس کی بجائے آپ کسی اور کو دے دیں، تو یہ اچھا ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ بڑھ چڑھ کر چندہ دو، اور اس کے چندہ دینے کی برکت سے نا خلیفہ صاحب دعا کریں گے، اور خلیفہ صاحب کی دعا سے اس بندے کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، اس میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ قرآن سے وہ والی آیت بھی ہٹا دیں پھر، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سب کی دعا سنتا ہوں، میں قریب ہوں اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، پھر وہ ہٹا دیں۔ جی بالکل ہٹا کریں دیں۔ ان سے۔ میں تو وہ دیکھیں، میں نے کوئی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ میں تو اتنا کہوں گی جو میری آپ بیتی ہے، جو میں ساری زندگی دیکھا ہے، ٹھیک ہے، میں تو وہی بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اگر جو بتا رہی ہوں وہ سچ ہے، جو میں نے دیکھا ہے ساری زندگی، میں کوئی عالمہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی۔ مجاہدہ جی، بات یہ ہے کہ یہ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، یہ مزار ہیں، یہ بھی گرا دیں نا آپ، کیوں نہیں گرا رہی؟ ہمت کریں، یہ مزار وغیرہ دیکھیں بھی میرے گرائیں، بھائی، ان کے میری پاس بات جائیں۔ سنیں، میں دیکھیں تو میری بات مسلمان سنیں، ہوئی آپ ہوں۔ بولنے دیں، یا ایک تو آپ بولنے نہیں ایک دیتی، آپ بول رہی ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے میرے بھائی، نہیں میں نہیں، کتنے آپ تحمل سے میرے بات کر دیکھیں رہی نا، ہوں، آپ آپ تھوڑا تحمل مرزا سے صاحب بات تو کر لیں۔ بات کر رہی ہیں، آپ نہیں دیکھیں، تو آپ تھوڑا آپ بولنے تو آپ دیں نا، تھوڑا، آپ بولنے میرے نہیں بھائی دیتی، میں آپ کو یہ کہہ یا رہی ہوں، آپ دیتے اللہ بولیں، جانے، دیکھیں نا میں بول رہی ہوں، میری میں بات میوٹ سنا۔ کروں گی، آپ تھوڑا سا نرم لہجے سے بات کریں جی، بس آپ میں بولتے رہیں تھوڑا جتنا ایسے، چل میں ایسے ہی تھوڑا، میری آواز ہی ایسی ہے، دیکھیں میں کوئی لڑائی کرنے نہیں ادھر آیا۔ آپ دیکھیں مرزا صاحب پر تو آپ بار بار تیر پہ تیر چلا رہی ہیں، تو آپ اپنا بھی تو دیکھیں نا۔ بات یہ ہے پڑا، ہم بولتے ہیں بھی تیرا دروازہ گند ہے، تو کم سے کم اپنا بھی تو دیکھیں نا۔ آپ کے یہ جو سب سے زیادہ یہ جو زنا ہوتا ہے، لڑکیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، وہ داتا دربار میں ہوتی ہے، یا اس کے سامنے میں نیوز دکھا سکتا ہوں آپ کو، ٹی وی میں آتی ہیں کہ فلاں میں بیوی گئی تو مجھے انہوں نے کچھ بسکٹ کھلایا اور مجھے اٹھا کے لے گئے، اور 6 ماہ کے بعد بیچاری وہ بازیاب ہوئی۔ تو وہ بتا اس طرح کے، تو یہ مندر یہ جو آپ نے بنائے ہیں اللہ کے نام پر، یہ جو داتا صاحب ہو گئے، اور لال شہباز قلندر ہو گیا، بی بی پاک دامنا ہو گیا، اور اس طرح کے کافی مندر جو ہیں یہاں دادا، یہ ان پہ بھی تو بات کریں نا کہ وہ زنا کے اڈے بھی بند کیے جائیں، ان پہ آپ بات ہی نہیں کرتی۔ جی بات میں تب کروں گی جب آپ بولیں گے، تسلی سے بولیں، پھر میں بات کروں گی۔ سن لیا آپ نے؟ اچھا جی، میں نے میوٹ جی ٹھیک ہے۔ صفیہ سسٹر، اگر آپ نے اوپر آنا تو آپ آ جائیں۔ اچھا، آپ نے مجھے جو بھی باتیں کہی ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ نے مجھے کہا کہ پیروں فقیروں کو چندے جو دیتے ہیں وہ کیا؟ دیکھیں میں نے 19 جون 2024 کو اسلام قبول کیا تھا، اس ٹائم سے ابھی تک، ٹھیک ہے نا، میں نے کوئی مسجد میں کوئی چندہ نہیں دیا، مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے چندہ دینا ہے۔ جو میرا دل کرتا ہے، میں جتنا میں دے سکتی ہوں، جتنی میری توفیق ہوتی ہے، میں ادھر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔
ये मैं बात हल्फन कह सकती हूँ। आप मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ कि जब से मैं इस्लाम में आई हूँ मैंने किसी भी पीर फकीर को चंदा नहीं दिया, मैं किसी के मज़ार पे नहीं गई, ठीक है, और मैंने एक भी पैसा जिधर मेरी चाहत नहीं है उधर मैंने नहीं दिया, और मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मेरे ऊपर कोई जबर नहीं है, मुझे किसी लजना की कॉल नहीं आई कि आपका चंदा डिले है, मुझे किसी ने बेइज्जत नहीं किया कि आपका चंदा क्यों नहीं आया तो अब आप इलेक्शन के अंदर बैठ नहीं सकती, मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि अगर आप चंदा दोगे तो आपके लिए हजूर जो है ना वो जो है दुआ करेंगे, ठीक है। तो मेरी मर्जी है, ठीक है, मैंने किसी भी पीरी फकीरी में मैं नहीं हूँ, और ना ही मैं पढ़ी हूँ, और ना ही मैंने किसी पीर फकीर को कुछ दिया, ठीक है, ये मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रही हूँ। उसके बाद आपकी मर्जी अगर आपने करना है कि नहीं। दूसरी बात आपने जना की है तो वो तो मैं अब वो बात है कि मैं तो फिर बातें सच करूंगी फिर आपको बुरी लग जाएगी, ठीक है। आपने कहा जी दाता दरबार में अड्डे बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो अड्डा कसरे खिलाफत में बना हुआ था, ठीक है, खलीफा राबे की जो बेटी है फायजा, और फिर उसके आगे से जो नवासी है जो है ना वो निदा नसर, और ये सारा कुछ जो हुआ निदा नसर और उसकी जो वालिदा है उसने खुद कहा, अब वो वीडियो कहते हैं तो मैं चला देती हूँ, ठीक है, वो यूट्यूब पे पड़ी हुई आप देख लें, कोई एक दिल दहला देने वाली वो बातें हैं, ठीक है। वो आपको कहते हैं नुसरत जहां अकेडमी में जो हुआ वो भी आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया में जो एक बंदा ह्यूमैनिटी फर्स्ट के लिए बहुत एक्टिव मेंबर था उसने जो किया है बच्चों के साथ वो भी आपको पता है, ठीक है। तो फिर आप देखें, हमने तो कभी ये दावा ही नहीं किया, हमारा तो ये दावा है, हमने कभी ये कहा है कि हम नाजी जमात हैं, ठीक है। आप लोगों का ये दावा है कि आप नाजी जमात हैं और हम कभी कोई गलत काम नहीं करते, ठीक है। तो लेकिन आपकी खुद की कसरे खिलाफत में फायजा साहिबा ने ये फरमाया कि मुरीदों के घर भी वो नहीं होता जो हमारे साथ हुआ। जुम्मा नहीं है, आज जुम्मा नहीं है, आपने खुतबा शुरू कर दिया है, आज जुम्मा नहीं है। ओ भाई आपकी बात की जवाब दिया ना, आपने मुझे कहा कि दाता दरबार में वो शुरू हुआ है, मैंने आपको कहा कि आपकी खुद की कसरे खिलाफत में खवातीन महफूज नहीं है, जिनके खुद घर महफूज नहीं होते वो बाहर मुड़ के नहीं देखते, जिनके खुद के घर में औरतों की इज्जतें सलामत नहीं है वो दूसरों की तरफ नहीं उंगली उठाते कि भाई तुम लोगों के साथ ये हो रहा है, पहले अपने घर की औरतों को तो इज्जत दिलवाएं, बात इतनी मैं कर रही हूँ, ठीक है। निदा नसर, फायजा और कई निदा नसर है। जी अब आप बोलें जी। कर रही हैं जी, रिपीट देखें। पहली तो बात यह है आज जुम्मा नहीं है, शायद आप आज जुम्मा समझ, और औरतों को वैसे भी खुतबा देने की इजाज़त नहीं होती ना, मर्द ही देते हैं खुतबा, तो मेहरबानी किया करें, बात मैं भी छोटी करता हूँ आप भी छोटी करें, तकरीर नहीं शुरू किया करें, सॉरी खुतबा। तो बात यह थी कि आपने अभी बोला है, कम से कम मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने ये तो मान लिया कि वाकई ही वो जना के अड्डे खुले हुए हैं, दाता साहब, बाबा पीक क्या पाक दामना और पता नहीं क्या क्या कितने, ये चले, ये मैं इसलिए खुश होता हूँ कि आपने मान लिया कि ये जना के अड्डे हैं। फिर आपने दूसरा बोला कि ये खिलाफत भी वही चीज़ है, चलें वो तो एक खिलाफत एक घर है ना, एक ख़ानदान है, ये तो पूरी पाकिस्तान में खुले हैं जना के अड्डे, वो इंडिया में भी हैं काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद बांग्लादेश में भी काफ़ी ये जना के अड्डे खुले हुए हैं। तो चलें ये ख़ानदान कर रहा है, मैं दोनों को बोलता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, ये खिलाफत का जो मैंने बोला वो भी गंद है, ये भी गंद है, तो कम से कम आप दोनों को गंद तो बोलें, एक के पीछे ना पड़े, दोनों गंदों के पीछे पड़ें, दोनों जो जना के अड्डे खुले हैं दोनों को आप वो बोलें। जी मेरा यही था, और चलें अभी आप बात कर लें जना के अड्डों के बारे में। जी देखिए, दोनों को बोलें, दोनों को नहीं, जो भी कोई इस्लाम के ऑपोजिट काम करता है, मैं तो आप इस्लाम में, इस्लाम सॉरी मेरा एक और क्वेश्चन इसी पे था, मैं भूल गया था, इस्लाम में आप मुसलमान हुई हैं तो मुझे वो भी बता दें, आप क्यों मुसलमान, क्या आपने देखा है इस्लाम में, जो आप पहले क्या हिंदू थी या सिख थी, क्या थी पहले, आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें ना, क्या थी आप पहले, या क्रिश्चियन थी, और अगर आपने इस्लाम कबूल किया तो क्या आपको इम्प्रेस किया किस चीज़ ने। जी पहले वराफाना सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? माशाल्लाह अच्छी हो रही है कन्वर्सेशन। बस ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहन। अच्छा पहले मैं देखें, जो भी इस्लाम ने जो कवानीन बताए हैं उनको जो भी तोड़ेगा, वो चाहे कोई मुसलमान हो चाहे वो कोई अहमदी हो, मैं उन सब के लिए मेरा एक ही असूल है, ठीक है। जो भी जना करता है या जो भी होता है, ठीक है, तो मैं कभी भी उनको अच्छा नहीं कहूँगी।
हम उनमें से नहीं है, मैं उनमें से नहीं हूँ जो कि मैं अपने तो गंद को छुपा के रखूं और दूसरों के गंद को देखती रहूं, ठीक है ना। तो मैं खुलेआम कहूंगी कि जो भी कोई गैर शरई हरकत होती है, जहां पे भी होती है, ठीक है, तो वो बिल्कुल गलत है और मैं उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगी, ठीक है। ये पहले सवाल का। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि कसरे खिलाफत में जो होता है वो ठीक है। अब आप ये सोचें, अपने जुमले पे गौर करें कि जो कसरे खिलाफत है ना, वो आप सोचें कि आप लोगों की वो खिलाफत, ठीक है, जिस पे आप लोगों को ये मान है कि खिलाफत जिंदा है हम लोगों में, ये हम में बड़ा एहसान है। मतलब सारी जिंदगी मैं ये सुनती रही कि आप लोग ये कहते हैं कि जो खिलाफत है ना, तुम लोगों के पास तो कोई खलीफा ही नहीं है मुसलमानों के पास, ठीक है। सारी जिंदगी ये होता रहा, हम लोगों में क्योंकि खिलाफत जिंदा है तो हम में बरकत जिंदा है। अब खिलाफत मतलब खलीफा राबे, ठीक है, उनके खुद के घर में ये सब मामला चल रहे हैं और खलीफा राबे को कहा जाता है कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं जी, बहुत ज़हीन और सब कुछ। अब फायजा बीबी ये फरमाती हैं कि जब खलीफा राबे खुतबा देने जाया करते थे तो पीछे से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा होता था, लुकमान साहब और मैं सारों के नाम, शिंडी शाह और सब कुछ, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि खिलाफत आप लोगों की रॉयल फैमिली है, खिलाफत आप लोगों के लिए वो है जो कि एक आइडियल खानदान है जिसके अंदर हर चीज आइडियल होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अपने खलीफा को खलीफतुल मुस्लिमीन कहते हैं, ठीक है। तो उस खानदान की औरतें महफूज नहीं है, उस खानदान की औरतें अगर महफूज नहीं है तो फिर और तो बात तो सुन लेना। अभी मुसलमान वाली बात करने लगी थी जी जी। देखिए अब आपने देखें, मैं मेरा टाइम इधर कोई, मैं मॉडरेटर तो मैं हूं नहीं कि कोई मेरा टाइम लगा दे तो मैं उस टाइम के अंदर बोलूं। आप भी जितना मर्जी बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं इधर मॉडरेटर नहीं हूं, ना ही मैं टाइम सेट कर सकती हूँ, ठीक है। अगर अभी टॉपिक पे ठीक है जी, अब टॉपिक पे, हाँ जी टॉपिक पे, नहीं सुने ना मेरी बात। देखें मैं, डेविड साहब आप जरा माइक अपना म्यूट कर लें क्योंकि डिस्ट्रप्शन हो रही है। अगर कोई नीचे मॉडरेटर है तो टाइम लगा दे तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं नहीं। अच्छा, बात इतनी है कि आप जो बात, जी देखें जी मेरी बात सुने। अब आपने खुल के बात किया, आप बेशक 5 मिनट बात करें, 10 मिनट बात करें, लेकिन देखिए मुझे भी बात करने का पूरा मौका दे। मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि मैंने आपकी बात की तईद की, गैर शरई काम जो भी करेगा मैं उसको कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। दूसरी बात मैंने ये कही कि कसरे खिलाफत जो है, वो खिलाफत फैमिली जो है वो कोई नॉर्मल लोग नहीं है। अच्छा मुनाफिक साहब देखें, आप खिलाफत को नॉर्मल लोगों को से मिला रहे हैं, आप खिलाफत को नॉर्मल लोगों से मिला रहे हैं। मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, खिलाफत चीज जिसके ऊपर आपको बहुत नॉर्मल ही है वो, ये देखें आप नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल कैसे हैं आप? कह रहे हैं खलीफा मसरूर नॉर्मल है, आप बोल रही हैं ना। नहीं मैं नॉर्मली समझता हूँ, मैं उनको नॉर्मली समझता हूँ। आप नॉर्मल समझते हैं खलीफा, आप तो उनको खलीफतुल मुस्लिमीन कहते हैं, मैं नहीं तो कहता उनको नॉर्मल समझते हैं। आप अपने चले छोड़े अहमदियों को, छोड़े या मरज़इयों को, आप अपने बारे में बताएं, आपने क्या इस्लाम में देखा और आप पहले क्या थी जो मुसलमान हुई, मुझे ये बताएं थोड़ा सा। देखें जी, चलें जी, अब मैं इस पर बताने लगी हूँ। फिर मेरी प्यारी बहन भी आ गई है, मोमो चौधरी, माशाल्लाह ये हवालों की मशीन है। ऊपर वराफाना भाई बहन भी है मेरी, इरम सिस्टर, वो भी माशाल्लाह। बात इतनी है कि मेरे भाई, मैं तो इतनी आपसे पहली तो बात करूं कि देखें तहम्मुल से बात करें। इधर देखें हमारे जाती घरेलू जो है ना मकान के, प्रॉपर्टी के मसाइल तो है नहीं, हम इधर अपना पॉइंट रख रहे हैं। तो तहम्मुल से अगर हम बात करें ना तो ब्रॉड का माहौल भी बड़ा अच्छा है, खुशगवार है। अच्छा अब इस्लाम की बात कर लेते हैं। देखें एक चीज की जो बुनियाद है, ठीक है, अगर आपकी बुनियाद गलत हो, ठीक है, तो उसके ऊपर बिल्डिंग जो बनेगी वो गलत ही बनेगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि हमें लिटरेचर से दूर रखा जाता है, हमें लिटरेचर की आगाही नहीं होती। मैं पैदाइशी अहमदी थी, ठीक है, मैंने कभी लिटरेचर नहीं पढ़ा, ना मेरी लिटरेचर नहीं पढ़ा, ना मेरी लिटरेचर नहीं पढ़ा, ना मेरी, मुझे ये चीज नजर आई, ठीक है, कि जिस इंसान की मैंने बैत की हुई है उसकी तो लिटरेचर में ये बातें लिखी हुई है,
تو ایک حوالہ میرے سامنے آیا اور اس نے میری آنکھیں کھولی، اور اس کے بعد میں نے حوالوں پہ حوالے مجھے ملتے چلے گئے، اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی تو جو سیدھا رستہ میں ادھر چلی جاؤں، تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ میں پہلے سکھ تھی یا کیا تھی، کرسچن تھی۔ میں پہلے نماز بھی پڑھتی تھی، میں پہلے سارا کچھ جو مسلمان کرتے ہیں وہ کرتے تھی، لیکن میں ان عقائد سے نا واقف تھی جو مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں تحریرات میں کلیم کیے ہوئے ہیں، مجھے ان حقائق کا نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اصل میں میں غلط تھی، اصل میں غلط تھی، کیونکہ ایک چیز ہے، آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے اور آپ نے اس کو پڑھے بغیر ہی سائن کر دیا ہے، آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پڑھی نہیں ہے۔ مطلب بیعت فارم جو ہے، میں پیدائشی قادیانی تھی تو میں نے تو بیعت فارم بھی کبھی سائن نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے جو مجھے کہا گیا کہ تم احمدی ہو، میں نے اس کو مان لیا ساری زندگی، میں نے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھی نہیں ہے، تو مجھے کیا پتا چلنا تھا؟ جب پتا چلا تو میں نے اس سے برات کا اظہار کر لیا۔ جی اب آپ بات کریں۔ جی ساتھ چلتے ہیں نا، تھوڑا سا تقریر کو بند کرتے ہیں تھوڑا سا نا۔ اچھا، آپ مسلمان ہو گئی کیونکہ آپ کو کافی چیزوں کا پتہ چلا جو قادیانیت میں غلط ہے، میں مانتا ہوں آپ کی بات۔ تو آپ جب مسلمان ہوئی تو آپ کون سی مسلمان ہوئی ہیں؟ یہ بھی مجھے تھوڑا سا تقریر نہیں، دیکھیں میں نے چھوٹا سوال کیا، ابھی میں منہ بند کر۔ میں مسلمان ہوں جی۔ نہیں، آپ نے یہ بات جملہ غلط بولا ہے کہ قادیانیت میں غلط باتیں ہیں، یہ بات غلط ہے۔ مرزا صاحب کی تحریرات میں بہت سارے کلیم ہیں جن سے میں ناواقف تھی، یہ وجہ بنی۔ اور مسلمان ہوں جی، میں مسلمان۔ کون سی مسلمان ہے؟ میں مسلمان ہوں، اگر آپ مجھے ثابت کر دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کون سے مسلمان تھے، تو میں ابھی آپ کو، میں وہی مسلمان ہوں جو وہ مسلمان تھے۔ جی چلے، میں تھوڑا ایک حوالہ پڑھنے لگا ہوں، ابھی میں یہی چاہ رہا تھا اس پہ ٹاپک، ایک حوالہ پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، سورۃ النساء، ایک منٹ مجھے کھولنے دے، میں پڑھتا ہوں۔ سسٹر آپ ادھر موجود ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی سسٹر کی وجہ سے آئی ہوں، ورنہ میں نیچے رہتی ہوں، اوپر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ ورافانہ سسٹر بھی جو ہے نا وہ میری وجہ سے آئی ہیں، بہت بہت شکریہ افضل بھائی بھی، جزاک اللہ۔ بس یہ بات ہے کہ میں نے نہ کبھی عالمہ ہونے کا دعویٰ کیا، نہ میں ہوں، تو ابھی تو میں قبول کر لیا پڑھے لکھے بغیر، یہ بھی آپ نے بولا مسلمان ہوئی ہوں، تو آپ نے تو سورت کھولنی تھی نا میرے بھائی، آپ نے سورت کھولنی تھی نا، آپ نے سورت کھولنی تھی، تو آپ سورت کھول لیں وہ جو آپ بتا رہے ہیں۔ میں نے مومو سسٹر کو اس لیے بلایا، پوچھا ہے کیونکہ میں جو نا اس ٹائم کمپیوٹر سے دور ہوں، میں کھول نہیں سکتی، تو آپ جو ہے نا کھول کے بتائیں اور پڑھ دیں، تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں اس پہ۔ جی سورۃ النساء کی 34 ہے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ کرتا ہوں میں۔ اس میں لکھا ہوا ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیے ہیں، پس نیک فرما بردار عورتیں خامد کی عدم موجودگی میں باحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی بد دماغی کا تمہیں خوف ہو، انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کر سزا دو، پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ جی، جو نافرمانی کرے اسے مارنا چاہیے عورتوں کو، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورۃ النساء کی 34 ہے۔ اس کے بارے میں جب اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے، مسلمان ہوئی ہیں، تو اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو مارے یا ایک باپ اپنی بیٹی کو مارے تو وہ جائز ہے؟ کیا سمجھتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اب میں آپ جی مجھے بس ایک سیکنڈ دیں، اس کے بعد مومو سسٹر آپ کیری آن کریں گے میری، پھر میں بزی بھی ہو جاؤں گی۔ اچھا، ویسے تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، جو بات ابھی آپ نے آیت کا ترجمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، میں بلیو کر لیتی ہوں کہ آپ نے صحیح ترجمہ پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، میں اس پہ نہیں جا رہی۔ آپ نے جو ترجمہ پڑھا ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ اس بات کا جو میں فرقے کی بات آپ کر رہے تھے اس سے کوئی ریلیونس نہیں بنتا، یہ ریلیونٹ نہیں ہے، بنتا ہے۔ آپ نے اسلام کو، آپ نے دوسری، اچھا چلیں، دوسری بات میں چیک کرنا چاہ رہا تھا نا کہ آپ واقعی میں آپ کو بتاتی ہوں نا، دیکھ بھائی، اب میری بات ہے نا، میری ٹرن ہے، آپ نے مجھے پوچھا نا، اس کے بعد پھر مومو سسٹر آپ سے بات کر لیں گی۔
اب میں آپ کو یہ پوچھتی ہوں کہ میں نے اسلام اس لیے قبول کیا، ٹھیک ہے نا، میں نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے، اب آپ نے میرے سامنے یہ آیت رکھی کہ اس میں، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک باپ اپنی بچی کے ساتھ شروع سے زنا کر رہا ہے، وہ جائز ہے، وہ اسلام ہے؟ مجھے آپ اس کا جواب دے دیں۔ غلط اسلام نہیں ہاں اسلام نہیں ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کی سزا جو گورنمنٹ کے مطابق بنتی ہے وہی ہونی چاہیے۔ ہاں ہونی چاہیے نا۔ تو ابھی خلیفہ صاحب نے کیا سزا دی اس کو؟ ندا نصر جب اپنے باپ نہیں ندا نصر، اب سنیں ہمت بھی رکھیں، ندا نصر جو ہے خلیفۃ المسلمین کے سامنے رو رہی ہے، کوئی غیرت مند انسان بھی جو ہوگا نا، یا جو غیرت مند نہیں ہے اس کا بھی دل دہل جائے گا۔ وہ جب اپنی پوری فریاد رکھ رہی ہے خلیفہ صاحب کے سامنے، تو خلیفہ صاحب نے کیا کہا؟ خلیفہ صاحب نے یہ فرمایا کہ انہوں نے دل میں معافی مانگ لی ہوگی، ٹھیک ہے، ان کا کیا کام بنتا تھا کہ اسلام کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیں آپ نے مان لیا پھر کہ وہ کافر ہے، چلیں ٹھیک ہے جی۔ نہیں میں مانتا ہوں نا، جو قرآن کے مطابق نہیں چلتا اس کا تو لینا دینا نہیں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، آپ مسلمان ہوئی ہیں نا، نہیں آپ مجھے بس یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ خلیفہ صاحب کافر ہیں، میں اس کا جواب دے دوں گی۔ خلیفہ صاحب قرآن پہ نہیں چل رہے تو غلط کر رہے ہیں نا، کافر ہی ہیں نا، نہیں ان کو بول سکتے کافر ہی ہیں، یا نہیں چلے ٹھیک ہے، وہ قرآن کے کافر ہیں چلے۔ اور ایک قرآن کا کافر کون ہوتا ہے؟ قرآن کا کافر کون ہوتا ہے؟ یہ جی سارے ریکارڈ کر لیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو خلیفہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کافر ہیں۔ یہ خلیفہ مرزا مسرور صاحب، مجاہدہ جی آپ بھی تو کافر ہیں، آپ میں کیا فرق ہے؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے قرآن کی، اس کے آپ مطابق چل رہی ہیں؟ یہ جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے، آپ بھی تو اس میں کیا ہے جو مطابق، اچھا اس میں کیا ہے جو میں مطابق نہیں چل رہی، مجھے بتائیں آپ۔ نہیں، اگر آپ کا شوہر آپ کو مارتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کا بھائی آپ کو مارتا ہے، تو کیا وہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ مجھے بتائیں قرآن کے مطابق۔ نہیں میں کروں مجاہدہ سسٹر، 1 منٹ دے دیں جی مجھے۔ جی بولیں، یہ میری سسٹر بات کریں۔ پیر صاحب آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جی منافق صاحب، جی جزاک اللہ۔ تو ابھی میں بات کر لوں تو پھر اگر آپ بات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ اچھا جی منافق صاحب، سب سے پہلے تو اس آیت کا کانٹیکس آپ نے شاید پورا توجہ نہیں دی ہے۔ یہ کہیں پہ بھی اسلام میں، کہیں دین میں، کہیں سب سے پہلے تو بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مقام کیا رکھا۔ لڑکیوں کو پہلے دفنا دیا جاتا تھا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا، وہ سب ختم ہوا۔ اب نہیں، ابھی میوٹ رکھیے گا، میں اپنی بات پوری کر لوں۔ پھر اس کے بعد عورتوں کو جو ہے نا عزت اور وقار کون دلاتا ہے؟ اسلام دلاتا ہے۔ دوسری چیز، اب آ جاتے ہیں اس آیت کی طرف، تو اس میں یہ نہیں دیا ہوا کہ بیٹی نے جو ہے نا وہ کہنا نہیں سنا اور باپ اٹھ کے اس کو مارنا شروع کر دے۔ وہ ایسی عورتوں کے لیے ہے جو کہ خراب ہو جاتی ہیں، یہ بگڑ جاتی ہیں۔ میں وہ ورڈ بدکار یوز نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں یوز کر لیتی ہوں۔ تو وہ ایسی عورتوں کو، لیکن تب بھی اگر آپ اس کی تفسیر میں جائیں گے تو آپ کو چیزیں پتہ چلیں گی کہ پہلے آرام سے سمجھایا جائے ایسی عورتوں کو، اور پھر آرام سے بات کی جائے، پھر اگر وہ نہ سمجھی ہو تو وہ ایسی عورتوں کے، ٹھیک ہے۔ اب میں آتی ہوں، 1 منٹ دیجیے، میں آتی ہوں مرزا صاحب کی طرف۔ مرزا صاحب نے عورتوں کے لیے کنجریاں ورڈ یوز کیا ہوا ہے۔ مرزا صاحب نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ خوش شکل عورتیں جو ہے نا وہ جن کو ملتی ہیں وہ خوش قسمت ہیں، اور اس کے لیے ورڈز غلط یوز کیے ہوئے کہ اگر تھوڑی بری شکل، نہیں لسن منافق صاحب، آپ بول رہے تھے تو میں چپ تھی، پلیز میری بات کرنے دیجیے۔ اس لیے کہ جب آپ اسلام کی بات کریں گے نا، جب آپ اسلام کی بات کریں گے تو میں اس کے اگینسٹ جو کھڑے ہوئے نا، میں اس کی بات کروں گی۔ وہ کافر ہے، اس طرح وہ کافر ہے، میں نہیں ان کو مانتا، میں ان کو نہیں مانتا، میں اسلام پہ بات کر رہا ہوں۔ مرزا صاحب، تو میں نے اس آیت کی اسلام پہ بات کریں، اس آیت کے اندر جو چیزیں تھیں اور جو اسلام میں عورتوں کے لیے کہا گیا ہے، تو اور شوہر حاکم ہیں، تو اٹ ڈزنٹ مینس کہ شوہر جو ہے نا وہ ڈنڈا لے کے بیٹھ جائے تو وہ حاکم ہے۔ حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے عورت کو آرام سے بیٹھنے، آدمی کو کھلانے پلانے کا ٹھیکہ دیا، آدمی کماتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اور اس کے بعد ان کی شادیاں کرتے ہیں، تو وہ اس میں دیا گیا ہے۔ حکمران کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈنڈا لے کے بیٹھ جائے گا کہ جی اوہو جی یہ اگر کہنا نہیں سنے گی تو اس کو جو ہے نا میں ڈنڈے سے مارنا ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہو گیا اسلام کا مطلب؟ جی نہیں، میں بتاتا ہوں نا، آپ نے ٹوٹل قرآن کے آپ خلاف جا رہی ہیں، آپ بھی قرآن کی کافر ہیں۔
بات یہ ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہیں پہ بھی بد کردار کا لفظ نہیں ہے. یود آپ کھولیں سورۃ النساء 34 پڑھیں, اس میں لکھا ہوا ہے جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو. یہاں پہ نافرمانی کیا ہے؟ نافرمانی یہ ہے بھائی کھانا پکاؤ, وہ بولتی ہے میں نہیں پکاؤں گی, یہ نافرمانی ہو گئی. آپ بولتے ہو باہر نہیں جانا, وہ بولتی ہے میں جاؤں گی, یہ نافرمانی ہو گئی. آپ بولتے ہو آج کدو کیوں پکایا ہے, میں نے تو کہا تھا آلو گوشت پکانا, یہ نافرمانی. بد کردار کا کہیں بھی لفظ یوز نہیں ہوا میڈم. اور ہماری بات اسلام پہ چل رہی ہے. یہ دوسرا پتہ ہے, اور میں چاہوں گی اگر پیر صاحب بھی اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. آپ پہلے مجاہدہ جی آئیں, پھر آپ آئیں, پھر پیر صاحب. بات یہ نہیں تو میں تو بات کر رہی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی نا. مسئلہ یہ ہے کہ میری بات سمجھ نہیں آ رہی. میں تو قرآن کھول کے بیٹھا ہوں. ایک اور آپ نے بات بولی کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو مار دیا جاتا تھا. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی اور 2-3 شاید لونڈیاں بھی تھیں. تو وہ زندہ کیسے تھیں مجھے یہ نہیں سمجھ آئی. اور اس کے بعد یہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے یہ شادیاں کرتے تھے اور یہ کافروں کے ساتھ جنگیں لڑتے تھے. تو اگر عورتیں مر جاتی تھیں تو یہ لونڈیاں کن کو بناتی تھے؟ یہ سب جھوٹ ہے, ایسا کچھ نہیں تھا. اور آپ بولتی ہیں ان کو رسپیکٹ نہیں تھی. حضرت خدیجہ جو تھیں آپ کو بھی پتا ہے وہ ایک بزنس وومین تھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا بزنس وہ سنبھالتی تھیں, آپ کو پتا ہے. تو وہ کیوں نہیں ماری گئی اگر اسلام سے پہلے عورتیں مر جاتی تھی؟ تو یہ اتنی عورتیں جو جنگوں میں آپ لونڈیاں بناتے تھے اور 11 شادیاں ہوئی, کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں پیدا ہوئی ہیں یہ؟ یا یہ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ اسلام کو سمجھیں تو تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی نا. میں نے یہ کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ان تمام چیزوں پہ, اس سے پہلے کتنے سارے پیغمبر اور انبیاء کرام آتے تھے, لوگوں کو صحیح کرتے تھے, پھر لوگ جو ہے وہ بگڑ جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا نبی آ جاتا تھا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ایگزیکٹ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو ہے نا ایک ہی عورت زندہ تھی اور باقی جو ہے نا وہ گڑوں میں دفنا دیا کرتی. انہوں نے رول دیے ہمیں قرآن شریف میں. قرآن شریف جو ہے وہ ایک جامع اور مکمل کتاب ہے جو ہمیں ہماری زندگی کو گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. یہی چیزیں تو سمجھنے والی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک پوائنٹ کو لے کے آپ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو وہ چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس میں قرآن شریف میں عورتوں کو کس طرح سے